হ্যাঁ, ১ মাসের জন্যই। তারপর আবার নতুন করে কেন শিবা? তাই लाइक एंड सब्सक्राइब एवरीवन, जल्दी जल्दी लाइव को लाइक कर दो, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। কেন, কোথায় যাচ্ছ? প্রতি মাসে 200 টাকা? মেম্বারশিপ, তাই তো? মেম্বারশিপটা আমার লাগবে, এর জন্যই বলি। गाना गाना अभी नहीं, थोड़ी टाइम बाद सुनाऊंगी। नमस्ते, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एवरीवन, जल्दी जल्दी लाइव को। আর যদি আমি সুপার চ্যাট করি তাহলে 5,000 পাবে। আচ্ছা, তাহলে তো আমার অনেক ভালো হয়। তাহলে আমাকে ইউটিউব হয়তো পেমেন্ট করতে পারে, এখনো করেনি। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एवरीवन, जल्दी जल्दी लाइव को लाइक कर दो, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, प्लीज सपोर्ट मी। তুমি আমার মেম্বারশিপটা নিলে আমার উপকার হবে, কারণ আমাকে বলেছে যত, মানে আমি যেটা জানি, মেম্বারশিপ যত হয় চ্যানেলটার সমৃদ্ধিটাও ততটাই হয়। আমি চাই শুধু সাপোর্ট। হাই পুরান স্যার, রাধে রাধে। और टू लाइक प्लीज एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जल्दी जल्दी लाइव को लाइक कर दो, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। থ্যাংক ইউ মেম্বারশিপ নেওয়ার জন্য। হাই মাইতি। আমার মেম্বারশিপ বেশি বাড়ছে না, এর জন্যই তো আমার চিন্তা। আমার চ্যানেলটা দিন 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 মানে বসে যাচ্ছে। আমি ভালো আছি মাইতি, তুমি কেমন আছো? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एवरीवन, जल्दी जल्दी लाइव को लाइक कर दो, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, प्लीज हेल्प मी एंड सपोर्ट।